بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم I zahvala pripadil već Allahe te baraka ve ta'ala e majla që lufdime të lavdrate si veç Allahe te baraka ve ta'ala e veç Allahe të kilo lufdipe e vofsi jek e lesa men shirko kur një qëra të moli Allahe te baraka ve ta'ala të qërolla min këtër hak muslimaja të isil anamarile o dino hak të isil o imano kajtërësa o gjeneti Allahe te baraka ve ta'ala e majla që selamur e të salavate biqalla amare kam lese e resulese sallallahu aleyhi wasallam të lese familjace të sahaboninje të krejt kolinje ko gjia në gjive e kiametosko ka pirol po Kuranu të po suneti ka gjaka i Allahi te baraka ta'ala të nagradila min se pëndau Rasuli sallallahu aleyhi wasallam eftavar është hajtrin grupe si tu ladul mungro umeti jedino grupa si ano gjeneto koja ko i qardull pe modrom të po Kurano e golese moliva Allahe te barak tala te qa anlesko suneti të në Kurano Allahe sko te barak tala sar tumena gjive janin ka i sar pendama sarsa i hona si ameno dersi katari libra o shejtanose hohajmata e shejtanose trullimata sar o shejtano trulli sarda umete taj sar o shejtano hala trullil e manushen e narodo e muslimain habibu muslimain trullil kagja kajti klenan dari feja Allahe si te baraka ta'ala ay manushen kenaj ani feja trullillen kajteni den ani feja Allahe si te baraka ta'ala kagja kaj vov manjol te lol somaj but palape ano gjëhnemo manush pesa e godlese amin zgedho sardam kaj libra taj san ty si qja andarla kaj so te gjana sartara kamen kataro shejtano save kurthe qërda andhunje manushenje kaj viamin te një pera aninje kurthe ka gja kaj te resa o gjeneti Allahe s'ku te baraka ta'ala moliva Allahe te baraka ta'ala pajni nisi ka vdersi kaj tavol e veçle se ftyra që ka vdersi kaj manga tavola men khajri ko Allahi te barak tala tavola men bereqeto ko Allahi te barak tala te ava ajrat li parde ko Allahi te barak tala sartumen kaj janin kaj si haditha ka to Resuli sallallahu alaihi wasallam kolla ko bashkin pe
utrujallo Kur'an të suneti, taj për asi që avere buqaqena, asi që avere koristese, përveç ka i të shunin o Kur'anu, taj o suneti Resules kësa sërëm, Allahi të baraka të ala, biqaro specijalno me lejkore rëthekin ko me gjlisi, ka gja kaj molin pelengje, kaj të falin lengje gjunahore, taj ka gja kaj gjanë ka Allahi të barak të ala, të ubavjestinle, save manush se sa kote, ka gja pënin, taj gjasar gjalla një hadise i dale, me një manglem të davla kret redosa, po vish disave cëkne buqa, penol e me lejkore, po sa ma shkarlen dijek, kaj një mangla, veç o hatëri averengo vivov dla të shunda, të beshlo, penol o Allahi të barak tala vile se si fal lese gjunahore, se penol mesem kova ka faliv, të meka ka nagradiv bez broja. E godlese ka amen i vite dikam, so mai but të o qustfui andar kalla dersore, kaj naver kanqese, përveç kaj tavali përdeko Allahi të barak tala, të falil të molin për amin që me lajkore të falil Allah e marë gjunahore, të ka gja kaj të resajek e dereja ka Allahi të barak tala. Amaro dersi si a gjive u qarda e kurthe të trullipe shejtanosko i grupa e Khawarij. E Khawarij si e grupa kaj akhardol pa marit shqip kaj i kislian dari feja. Znači Khawarij ka pënop se koni, znači veç ka i kislian dari feja. Amena gjive inshallah ka dikha sar ka ja grupa nisi sajli të vol, taj sar save sesa disa se bepore kaj i kislian dari feja Allahesi, taj kaj von Allahi të barak tala len nagradi sardalin gjehnemosa, ka gja kaj von si Allahi të barak tala armandi sarda kala manushin, ka gja kaj amena gjive ka dikha sar o shejtanu len khokhadalin, taj qudlalin andari feja Allahesi të baraka o ta'ala, ka gja kaj ano gjive kja me tosko sarka shunaj haditha maj palal o Resuli s.a.s. ka mo tola mëgje pravedno so si von ano gjehnemo savo than silen len. Sar avili i grupa ja sar aqili, penol janë gluni grupa kaj kisli katare muslimaja ano vakti e sahabonengo sesa e Khawarijore. Tai von pendol pe sar penda mangal kaj i klen andaro islam. E Khawarij si ek bud gjungali grupa, lengo hali si bud gjungalo, so se te prin la një feja, tri prin ane buqa, zabranin buqa sonaj, zabranjeno naradin buqa të qerdon pe sonaj nared ba, e godlese ka jo Resuli s.a.s. veç mot hodalin dar taj sar ka dikha ankala hadithën. Katro Ebi Said al-Khudri radiallahu paqërda biçalda Alia radiallahu andaro Yemen ko Resuli s.a.s. je kozha zlatosi taj halani hiqi sardasa latari pluna dlamur të Resuli s.a.s. taj uladala peshtare gjene je kotor dla azayyidu al-khayr o dujto kotor dla Aqra'u ibn Habis o trito kotor dla Uyaynatu ibn Hasin të kotor pendadle Al-Qametu ibn Ulthatu ja pendo pëllese o Amir ibn Tufejli e Jalisajlo o Umratu arakla disave sahabonin taj ensaren tavi averen taj vaqarda proti fo Resuli s.a.s. vaqarda o Resuli s.a.s. ani besi pe ma ka man o Allahi andari havaya besil sa vilo mando khaberi andari havaya sa balet hajko akshamo. Katika qad janë ka janë gënë hadithat e dikha sara vilo ka ja situacija kaj ne odhu bile qute po Resuli s.a.s. kaj khokhada qute po Resuli s.a.s. kaj një ulada pravedno kaj dla dikas me but kaj dikla maj cara kaj gja kaj kalla manush si rumi sarde von qak po Resuli s.a.s. e qute khokhajpe kaj të amin gjana kaj o Resuli s.a.s. si majo pravdenu manush amin gjana kaj o Resuli s.a.s. si zgedhome katëre maje zgedhome manush e von qute pele pa besia e godlese von i klen andari feja angluno punkti kaj si kaj klen andari feja ka katuso qo po Resuli s.a.s. khokhajpe asode amare muslimaja gjive sutne gjive qon proti fo Resuli s.a.s. khokhajpe qon pestar vaqarin pestar
یا asnaj kaj o Resuli sallallahu alaihi wasallam naredi sarda, jas kaj ni zabrani sarda, po lenđe hamende zabranin, taj lenđe hamende dozvolin, taj kagja kaj kovasi čuti mohape, tu dašva čardan, sarkava čarda kava, ni uladan pravedno, sartu kaj čotutar, disa je buča, kovasi isto, kagja kaj, znači tu kanava čolček haditha o Resuli sallallahu alaihi wasallam, znači tu ni besipele, kagja kaka tu ni besipe golla hadithe, taj ničere pe golla hadithe, jan kaj tu خلائلن خسردان کو الله تبارک تعالی تکی کی کلاندری فی الله سی تبارک تعالی سو انو وقتی رسولس کو ساسم کنا ساسا جوفدو اكو چردلا pe khebuchi protifleya khanchi الله تبارک تعالی bichalola le se jibrile thainaya vilale već ka ek primer kalackno kajte te svati kajte kagyasi carkana sasa kana čerdesa kanandesa i odluka so te mudarene Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaj cidlesa katare but kabilave po ek majo trno zuralo manush kaj te janso te den rachasa te mudarene Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaj jaka kaj teni jungle pe komu dardale kaj teni chokoni dushalo sara jive sutne jive sa kaj cheren ci dinim pe torli farash cheria andari torli far država taj jan mudarene amare pralen amare peyens luin amare chavren gora choren thaiso amin cer diashar budal thani jana save sesa kosesa ekagya kai mangle ango do jiva vilo sale se ango diracha vilo jibrili thapindale se ya rasulullah ajive si tu easy katar allah tebaarak taala te ikle te chere hijra kagya kai mukla liya radiyallahu anhu pokreve tu sar tu menjanin povech kava mangate povezir tu menje kakawa kana ango do vakti kana sa juvdo Resuli sallallahu alaihi wasallam thava chardla psa khanchi protifle ya khanchi allah tebaarak taala naya villese palagoda vilo ko Resuli sallallahu alaihi wasallam yek manush pendol pe lichila sa pe chordani ya chengo pe perde chamengo bare chikatesko tsukni chorengo khale shoresko thava charda Resuli sallallahu alaihi wasallam pendale se tu niuladan pravedno o Resuli sallallahu alaihi wasallam vazla po shoro ta pendale se sosi tuče a najo hako te darane manush Allah estar kaj me darav mai buce krejte manush ka te mangla te motol o Resuli sallallahu alaihi wasallam me ni daralem tutar kaj ja ni darav khani ke manush estar po me darav Allah estar te barak taala taj me se majo opravdeno taj mai budar kaj sima seman Allah naj khani ka naštila sek manush taulgachik taqwaluko su te sa Resuli sallallahu alaihi wasallam taj kagya kaj mangla to odgovorile se tu san kova kaj khohave tu san kova kaj ni besi pravedno po Allahi a me sem kova prol kaj me se malach se tu kagya kaj o Resuli sallallahu alaihi wasallam mangla te dokažile se kaj Allahi tebarak taala te navola sa pravedno ni bichalola palale kaj afeja ni bichalola palale o majo glavno buči so ankaj dunjaja postojil kaj Allah si feja te barave kaj Allah si feja te chere buči o Resuli sallallahu alaihi wasallam kagya kaj vo vzgado sardale Allahi tebarak taala kava manush so черда kagya kaj mangla te cholle se khohaipe thai kagya kaj vo mangla te mutholle se tu nashti te chope ma khaipe seman Allahi tebarak taala azgado sarda thai me darav mai buce krei tumin bashk kagya kaj me kana uladem ko vašej me uladem le pravedno a tu avilan već kate te napadima palagoda se sa mashkarelende go te sahabore thai kagya kana ashunda o Khalid ibn Walid penda odma ya rasulullah atrumaf te hiç te chinav le sikor subhanallah subhanallah aka gya branil po Resuli sallallahu alaihi wasallam kaka dikush napadille kagya manushi vilte branil Resuli sallallahu alaihi wasallam ana saramente dikhate chilem samin lesa te vacheren svasto te cheren turli far caricatura amen khanch viste beshat te dikha khanch shesi vidikush amindar tu hasal pe selenca bash te tu pron nai khanchi nai kurni far problemi chafira stanglo dicena so te prasane Resuli sallallahu alaihi wasallam te chonle se greshke kaj so te khasarol anoman ke manush te khasarol pi besimi te khasarin ke manush kaj o manush teni pratinle kagya se chafira von stanglo muchin pe protiv Resuli sallallahu alaihi wasallam pro Khalid ibn Walid jangla so te vachol Resuli sallallahu alaihi wasallam jangla sarte branil Resuli sallallahu alaihi wasallam
po Resuli sallallahu alaihi wasallam sale mai baro rahmeti thaiso phenda kate phenda shaibov sikate namazliore vacharolo Khalid vo vech falilpe kovaso vacharol ispato pe chibasa nailanuilo subhanallah dice o Khalid ibn Walid dikla phenda shaibov hemchachichol namazi amar sartromal vovte vacharol tusagya sarvov tromal te chol pe tu khoipe یک مانوش که چول po Resuli sallallahu alaihi kaj chol turli farbucha znači vov si naj pravedan taka gjakaj evov naj muslimano tavo iklolandro dino allahesko poso penda pale Resuli sallallahu penda manje naj na regime kaj te dikhave manushen ile ja te putravlen jile znači Allahi te barak taala penda manjol te vachol kaj mungro naj te dikhame te putravles kuilo te kalav te dikhav dali suri islami andre dalina po me dikhav pele se bucha ako cerol bucha islami se ofsi katare muslimaya ako cerol bucha katare chafira si e chafirenza e kagya ka Resuli sallallahu alaihi wasallam dikha tani manglaso te napa dille se kakasan manush iskraino tu ne moram te iri dikase jungalimasa so se tu jane kai ye ce jive se katare jive si tiklol o jangli pe testiklol i drejta ndrit e kagya ka Resuli sallallahu alaihi wasallam manjol te penol aviamenje ako amen kai prale dikha ya vacharol kai dron kanchi ama dikhali kai dron kai choli badeti ya amen odman ne moram to sudile ko sivov sarsivov amen ako dikhale se vepre le se bucha kai na ya no islami kai na kataro din Allah esko te barak taala kai na ndo Quran ta suneti e onda shaite penale se kai vilten roilpe kai vilte chol pravedno ibadet sar penda Allah te barak taala ana sarsi sarlollenji hamendja palagoda dikhale sto Resuli sallallahu alaihi wasallam tavo beshola pe pungre tavo charda Resuli sallallahu alaihi wasallam vov siti klol sar yek zvezda kaj sijail tu gjilabul Kurano već soni nak havol pokrlo i klen andari feja o dini sar kaj klol istrel andaro harko so penda kate Resuli sallallahu alaihi wasallam penole khavarije si yek narodi yekolaka na dichelen tu sar cheren ibadeti tu de pene kafar manush ni postoin rovein cheren ibadeti jilaben Kurano ka gyalla che jilaben Kurano ka gyamuchin pozoni muchi chak pokarlo ka manjinten te pharavein ka gyal kai muchin petek kasham te moton kai kamen Allah te baraka taala po penolo Resuli sallallahu avon khanchi ni cheren kalesa vech kai manjen te khohavene manushen te cheren linje klopke se penol kalai klen andari fe Allah te barak taala sar kai klol istrela gatya shpeit sar kai siamen debut narodo kana dichelen tu sar cheren ibadeti amaren pe cheren pe khuten denvika molin pe roven cheren ama kana diche emchache pala yek asek vakti pango do minuti shon vech ikislandro din Allah esko te barak taala so se nicherol sar siano Quran ta suneti pochol katar pi hamenja e o Resuli sallallahu alaihi wasallam mothodam inja katar kai grupa stavol yek kai bucherol ibadeti amale go ibadeti naile kurni far blefta ko Allah te barak taala povon veshcheren kai te phandene manushenji akha avon cheren piro sheitanlu koidale kava manush kosa sangluno kai putarda kai grupa kai sardandar kai grupa taol leskolavsi tamimun el khuwaisiratu vov sangluno kai kislandro islami znači vov sangluno khawarij kai sasa kai cherdili kai formisali kai grupa formisalo katar kava tamimu el khuwairsiu thai thai kanawa charul idale phenol hame vachardem lese kai vopsa pe mišljenje sa zadovoljno ta vol tu štola makadžanula sa kai mišljenje upralo mišljenje Resulesku sallallahu kola manush kai pratisardele telesku mišljenje si kola kai mudarde Aliya ibn Abi Talib radiyallahu anhu akate di chol peso kate nanguno deo motolamje kai vonsi kai vopsa sanguno kai kislo andar kai grupa thaiman jolte motol kai vopso naisa zadovoljno Allah e Resules sallallahu so o Resuli sallallahu alaihi naredi sardalise povopsa sa zadovoljno pire mišljenjesa kate manjolte motolamje strogo zabranjeno aka vol kai mišljenje kato Resuli sallallahu alaihi kai si ano suneti tano Kurano kai si hemchache kai si sahih kai transmitil pano Bukhari ano Muslim
ka ver ulemaya, ka jungle tu nitromate te a volta ver mišljenje, nitromate čere duj mišljenje, se pnol kvako čero po duj tu mišljenje već kaj i kislo andari fe Allah este barak tala. Znači тут nitromate so te negiri e resulesko mišljenje te pene čiro si majlačo. Sar na primjer kaj si amen kana pena kana ženil pe manuš ne moram te čola bav muzikasa, račiasa, tu lavole djuvleđente, avole mušente, čerol saro Resuli s.a.v. nared sardam, ka sar se no Kur'anu, no tansuniti u sofrano, hajta kana se interesantno, pa i na volkava, pa i na okva, i znači čiro mišljenje, tu vas dufrale Resulesko s.a.v. ango do momenti, šajti kle, andari feje, Allahe si te baraka tala, u inša Allah najtu kova mišljenje ango do momenti, ja nikuj ti kag ja kaj po so prani, se penol Resuli s.a.v. kova ko pranilo hako, po penol mesem slabo, Allahi te barak tala, šajte falile se, ama kola kaj negiri ni pranino hako, znači najpravedno sova čerdao Resuli s.a.v. sova čolo Resuli s.a.v. sova čolo Allahe no Kur'anu, voni klen andari feja. E pala godamo tolam gdje penen kova manuška na nisardaka je grupacija, taj kre kola manuška je džile palale von se sa kola kaj čerde lufta Aliyasa radijallahu anhu, a nasar kaj motona minje e hohamde hojalara ya e hohamde imamore kaj sar hohaven bon kaj katro suniti nisarde kaj čerde maškarpe na po kala se sa je grupa kaj kisles andro din Allahesko kala se sa khawarijore kala se sa kaj napadi sarde Aliya radijallahu anhu taj sar kaj jana sar čerdilo pe koja lufta kag ja kaj kala manuš se sa od početak se sarumi sarde kag ja ka Allahi tebarak taala si te nagradillen jehnemosa len silen but mesele len godrom ja medhebi si but čudno len me kurni ditlem kafar dikni lunje sarvon kaj čeren ama von kontra tu čeren kaj te panden peva taj te dičene šeitanose hohaimata znači on so čeren vovkava ibadeti kaj čol gyalunje te gyala che ule najlaver kanči përveç kaj manjol so te pandol pe šeitanosa tavol e šeitanose hohamiatasa manjol te penol saro šeitano kaj khavole manushin aka gjavi kala manush e isto lesi politika thalesko drom ka gjavon traden te hohaimata se šeitanosa stardalen e dilen kaj von čerde kataro piro životo kaj Alija očavo katër ibn Abi Talib wallahi zdrt sardale si ftyra kaj vovsi pi greshka ta kret kolako se salesa katër muhaxherat hensara se san lenje ja ka doshale kate so penol aka gelese von kana dikle kaj o Alija radijallahu anhu kana sasa khalife von napadi sardele so se von pende kaj tu sana ni greshka tu ni vite čergja tu moram ti kretu čeriluta se kaj sa kola problemate o vovtaj o Alija radijallahu anhu sasa je katër amma yalla që sahabër po sa shtatë khalifa po sa Resulese mjosko chavo o Resulesko la chova o Resuli sallallahu kamolale krejt majbut e ka gja kaj o von so çute pele kaj vov ni naj pravdeno taj ka gja kaj penda krejt kosikola lesa taj kaj von čerde protiv kala manush taj ni sardete mudarenin taj te čereninca lufta sar kaj motodol pe taj von kujtina kaj von se sa ni pravda ana o Alija radijallahu anhu taj ka gja kaj ni sardeso te çoren e çavren gorat mudarde çavren bud taj najsa dozvoljeno të hall pe jek voça bil laçi cenako von lodhina pe katro ibadeti taj beshena po celo rači taj vazlepe shpate protiv muslimaja krejt kalla silenje sifata kaj ikislandro dino Allahesko majanglal su çerde majanglal sarka penda manglal çerde Aliyasa radijallahu anhu çerde lesa lufta bikançesko katarlin jihamendja katarlin goshetan luko kaj von kuj çardesi po pravo taj ka gjani sardelesa të çerin lufta taj go temu darde but çavren taj but ronjen taj but manushen e ka gja kaj von musesa kaj vazlepi shpata protiv muslimaja wallahi të shkatrillin e taj ka gja von kaj sasalin nitromana të khanasa e manush bilo safar voça ako naj sala cena ako naj sala sarvon kujtin kaj vite cenil pe ka gja kaj lenje sifata si isto kaj shajte pinjare që khawarij
si kaj lodhil për katër ibadeti, që ga qik but ibadeti, posorojrat të besholl, kula manush ka beshen sposorrat tu qenin këshëm ibadeti, Allah se so qenin të avlim sorrogjive, mos sorrogjive veç so ven, taj një qenin kanqi, ta u glavnë ibadeti kevin të qenin muqenle, znači lenje i naret bë Allah të barak tala, kaj e Resulullah sallallahu alaihi wasallam a kardale peste të dolin muqen, taj qerin këshëm maj but ibadeti raqako, ka gja kaj sot të ushten ko Allahi të barak tala, një pusholtut e raqaqin namazese, abas të pusholtu e panç vaktore e gjivesese dali falisardan, e ka gja kaj kala posorrat beshena sa, taj qerina sa turlifar haramore, taj qerina këshëm turlifar ibadetore, ka Allah i len gjasni nare di sarda, aso Resuli s.a.s. ka gja kaj von veqru mi sarde i feja, von niru mi sarde i feja, po von kujti sarde kaj si von po pravo drom, ta ka gja kaj Allah i të barak tala, qudlalin andro dino o pravdno. Taj penda sot, taj sara penda manglam, taj von vazle budroma i shpata protiv e muslimaja. Naj čudno katër lenji bindja kaj silen këshëm u gjanglipet hau besimi kaj von pinjarene Alija radiallahu anhu veç kaj veçarde e Khuvair së Rasulullah sasam u lav pravedno saruladan. Znači jak manush, ja jak grupacija ako kritikile Resulullah sallallahu alaihi wasallam avoj na shtil tavollaçi e ka ti diçol pe kaj von stanglo salen so te çon fitne mashkare muslimaja, te çon fitne te rumine e muslimain e ka gja kalla khawarija që tjesa fitne mashkare muslimaja, tajru misarde muslimain, e penol, qak penol ka va Allah të vaqarolla sa o shejtanu, qak o shejtanu, Allah gjaja e Resulesta sallallahu alaihi wasallam të vaqol ka fara lava, a ka va manush asni la gjajlo të vaqardalise. Ka tëra min gjana ka va ka e shejtanu si la gjo ka të Resuli sallallahu alaihi wasallam, tu men gjaneni haditha e Abu Hureresa radiallahu anhu, kana gjellot të rindroma shejtanu ano bejtul mal, ani kaj skupina sa o barvalipe muslimaingo kaj gjellot të rindroma te lol, ta pëllëm Abu Hurera të rindroma stardali, ka fëndot të rindroma kana stinjaraftu kë Resuli sallallahu alaihi wasallam, po shejtanu darajlo, taj la gjaja, ka kaj njarulle o Abu Hurera, mlo Resuli sallallahu alaihi wasallam, ka so fëndalis, nda ka si ka vaftu kanqi, veç më njar manglale, në qeqa ke shejtano, sale respekti taj la gjoka të Resuli sallallahu alaihi wasallam, a kaja grupace të kala manush sërkujtin, lin kur një fa respekti ka të Resuli sallallahu alaihi wasallam, taj ka ta lesko vaqaripe, po von kri qerin protiv lesko vaqaripe, taj protiv le. Rodav ko Allahi zashtë ka të kafar mishlini, amen kreti vite roda zashtita, ka Allahi të barak tale të zashtitila men kajtini, qola men o shejtano pe kalengo drom. Penolla e Bisaid, veçarda shundeme Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka veçarda ik drom, si ti kloljek narodi tu mendar, si te prasan tu maro namazi pe namazesa, tu maro postipe pire postimasa, tu mare buqa pire buqenca, gjilabe no kurano ka gja ka veç nin sonina kaven pe kërle, si ti klen andro dino sar ka i kloli strel andro harko, transmitilo Bukharit hë muslim. Subhanallah, ashun so vaqarda Resuli sallallahu alaihi wasallam katër kaja grupa, ashune, ka pendalen gjevon së te prasan tu men, si ti kloljek narodi tu mendar, znači muslimaja, ka penem pese amen sa muslimaja, si te prasan tu maro namazi, krej kova narodi kana beshelenca, kana qere lafi katëro namazit, he on penen hajtës që namazin e kanqi, e kalasi kola manush, kalasi kola khawarije, kalasi kola kej kislan dro dino, Allah esko te barak tala, kova ko prasal e panç vaktore namazi, ka vo penol naj kanqi, ka i leni vite qerelen, gjan ka vo vgikslan dro dino, lestare vite duro, ja kola ka prasana maro postipe, ka mentranda gjive posti Allah se te barak tala, avon pijen, khan, taj qeren pese hajgarava menca, e kalasi kolindar ka vaqarda Resuli sallallahu alaihi wasallam, kavasi kov narodi ka penol pese muslimano, ama prasal amen, prasal amar ibadeti, ovni prasal veç amen, po prasal ne odhu bile vje Resuli sallallahu alaihi wasallam, prasal vje naret be Allahese, e godles Allahi te barak tala, qhud dëllandër i fej Allahesi. Ta vlem so penol, sar ka vaqarda manon guno deo, koja haditha, ka evon kana di qelen, suar qeren ibadeti, sar molim për Allahese, sar gjilabën Kurano, te pene kalen canaj, po Resuli sallallahu alaihi wasallam më të damgje, ako di që ka far manushen, e gjan ka evon si, e veç ka kej klen andari, a kej klen andari feja, sar kej ksli strela andro harko,
Църква Пендам трансмитил пеко Бухари, теко Муслим. Тхай палуни хадиса дживесач катер Хаварич пенол катер Абдулlah ibn Abi Waqqas пендашун деме Расуле саллаллаху алейхи ке вечерда Хаварич ке кисле, значи ке кисле си джучол джехнемосе. Хаварич си джучол джехнемосе. Allah Tebarak ve Teala o Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pire janglimasa, pire drejtasa vëqërda ka e khawarijasi e gjuqoll e gjehnemose e golesivit e durolendar katar kafar manush ka i silen kafar sifat asar vëqërdam nëngje i vitara qentumen të duron të një beshen lenca të një qerin lenca lafi se von së të qontumen gjë kofar kurthe kofar mishlenje ka i klandari fej Allahesi e bëut shpejt e godlese i vitara qetut e golesi vëqëllol o Resulli sasem si ti klen sarandaj strela se i strela i klol but shpejt andro harko e ka gja kaj molive Allahi te barak tala të raqolamin molive Allahi te barak tala të biçalollamin që xhanglipe pravet no xhanglipe synetesko taj kuranosko kaj te duria katër ka fal grupacije to duria katër kalla manush ka karina mena no dalaleti te iria men katëro kurano to syneti kaj na gradil pe gjenetosa anate pira pale buqa kaj na gradin pe gjehnemosa kaj Allahi na lenca zadovoljno kaj o Resulja no gjive kiametosko ka pasholçe te ka pashote mangjile starjek paj te ka cërdën tut e me laj kore ka pëhenel Resulli sasem ka vasi ka tërmungroj meti ka pëhen ja Rasulullah to një gjanglan su qërda ka va palatu ka pëhenel o Resulli sasem a gjungalosa se ka va pëhenel va o ka pëhenel durarle mandar e meni mangafta ol malesa kanç kur një farveza e ka gja kaj molive Allahi te baraktala te qo te zurarolla morimano molive Allahi te baraktala te baravol amaro xhanglipe te falila amare gjunahore te qerolla min katër hak muslimaja te qerolla amare romnjen te amare qavren mala që muslimaja te molive Allahi te baraktala te biçarolla min gje o gjeneti firdoz te molive Allahi te baraktala ka vdersi te ol sebeb o Allahi te baraktala te falila amare gjunahore te bashkila min bashk ano gjeneti firdoz ja rabbil alemin molive Allahi te baraktala Pësar sot han ka si zulumi të qenë në muslimajnë gjë Allahi t'i kalolli muslimajnë andro zulumi të molive Allahi të barak e tala pësar sot han ka si bukhale e manush Allahi të barak tala bukhale muslimaja Allahi të barak tala të qërëllin gjë khape të qërëllin gjë sar ka qërda e merema që nasipi të khal a ka gja vilin gjë ja rabbil alemin të molive Allahi të barak tala të muqol po bere qeto ankala dersër e susam të qëram e ka gja